guys, good afternoon. Ayan na yung pusa kong makulit. Nakakulong ka na ngayon. Hello, Kitty! Kitty! Hi! Yan, kasi. Yan. Kulong ka muna ngayon. Dahil ang kulit mo. Yan. Kitty! 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 Yeah! Ayan. Yan ka muna. Tapos na kumain. Tahimik muna si Kitty. Hello! Hello! How are you? Hello, Kitty! Kitty, Kitty. Yan. Kasi makulit. Sa gabi gising. Tinatalunan yung mga bubuwet. Thank you for watching.